বিটিসানা রাং মিছিদি 300 পরিবার প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে 1000 টাকা রাং দেয় সেটা বিটিসাই কি বাইছি जों বিটিসাই ঠিক নাই फाइनान्स नगर कन्ट्रोल खाई रिंगिया उको बिसिदा माने इबा बर राज्य सरकार प्रनो एककालीन क्वार्टारलि रां होवो जे रिक्वायरमेंट बर होवो रगमानि परे आ रगमानि रांनो निरब एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी पेंशन एनी डेवलपमेंट निरब खाई आइनि एलको निरनो बाग दि माने बागनानि सिपर रिंगिया बागना लेगा पेंशन खनु होली आं तो बता जे पेंशन को फेर फेर हैं करप्शन अरे नहीं इंटरेस्ट ऑन ये इंटरेस्ट ऑफ मैडम नहीं हम पे तमन बताए एक तो बड़ा हमारा दो हमरे खराब पाई को फेर फेर हैं करप्शन अरे नहीं इंटरेस्ट ऑन ये इंटरेस्ट ऑफ मैडम नहीं हम पे तमन बताए एक तो बड़ा हमारा दो हमरे खराब पाई স্যার আমরা নিটার মধ্যে গেছি আমরা যে টাকাটি ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্ট আমরা পাইতাম স্যার ফাইনান্সিয়াল ডিসক্রিপশন আছে এখানে স্যার একসঙ্গে গাড়ি দিয়েছে একসঙ্গে প্রপোজাল জমা দিয়েছে একজন পাইছে আরেকজন পাইছে এরকম তো ধরে করাপশনটা আছে এখানে একসঙ্গে আইছে একসঙ্গে তারা কিন্তু পাইছে না যারা জুনে গেছে তারা পাইছে তারা পাইছে এগুলো আছে খবর নেন স্যার এগুলো আছে এই বিষয়টা এই যে বিষয়টা আইনজীবী পার্সোনালি আমি রিভিউ করব টোটাল বিষয়টা আরে সালা অনেকে পাইছে অনেকে পাই না এই যে কমিটিশনটা না দিয়ে যে কাজটা আছে পেনশন এটা কিন্তু খুব জরুরি স্যার আরো बाग दी माने बागनानि सिपर रिंगिया बागनानि लेगा पेंशन खनु होली आं तो बता जे पेंशन मालिया माने रांखे सफाइजा गै तक पेंशन नो क्वार्टारलि रां रहमानो पेंशन दुलिया माने आलादा के पेंशन नि साके बागे रां मास निबा ओके मास ना अरे नो क्वार्टारलि सिंग रारो खा 3 मास निबांगे ना 3 मासेर जন্য আপনারা কিছু কি রাজ্য সরকার টাকা দেওয়া হয়েছে অর্থ দিয়েছে কিন্তু সেই টাকাটা তো আমরা বিলি করতে পারতেছি না না আছে ডেভেলপমেন্ট না আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কি আছে একেবারে বিটিসানা রাং মিছিদি 300 পরিবার প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে 1000 টাকা রাং দেয় সেটা বিটিসাই কি বাইছি जों বিটিসাই ঠিক নাই ফাইনান্স নগর কন্ট্রোল খাই रिंगिया उको बिसिदा माने इबा बर राज्य सरकार प्रनो एककालीन क्वार्टारलि रां होवो जे रिक्वायरमेंट बर होवो रगमानि परे आ रगमानि रांनो निरब एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी पेंशन एनी डेवलपमेंट निरब खाई आइनि एलको निरनो बाग दि माने बागनानि सिपर रिंगिया बागनानि लेगा पेंशन खनु होली आं तो बता जे पेंशन मालिया माने रांखे सफाइजा गै तक पेंशन नो क्वार्टारलि रां रहमानो पेंशन दुलिया माने आलादा के पेंशन नि साके बागे रां मास निबा ओके मास ना अरे नो क्वार्टारलि सिंग रारो खा 3 मास निबांगे ना 3 मासेर জন্য আপনারা কিছু কি রাজ্য সরকার টাকা দেওয়া হয়েছে অর্থ দিয়েছে কিন্তু সেই টাকাটা তো আমরা বিলি করতে পারতেছি না না আছে ডেভেলপমেন্ট না আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কি আছে সব স্যালারি করার পরে পেনশনগুলা জিরো হয়ে গেছে আপনাদের পরিবারে যদি 5 জন থাকে 5 জনে যদি আপনি ঠিকভাবে বিলি বন্ধ করে খাওয়াইতে না পারলে এটা কি অবস্থা পরিবারের কর্তা এটা কি পরিবারের কর্তা এটা কি হইতে পারে এটা তো অনেক মানে মানে ওয়ান্ডারফুল এটা খুব বিপজ্জনক এটা কারণ তোমার বাচ্চা যদি 5 জন থেকে যদি একজন খাইতে না পারলে কি হবে অবস্থা আর কি হইছে একটু আগে আমাদের সেক্রেটারি বলছেন যে পেনশন চালু করছে কমিউটেশন গ্র্যাজুয়েটি আর স্যালারি তারা দিছে না অথচ কমিউটেশন থেকে তারা টাকা ডিডাকশন করতে বাস ওয়ান্ডারফুল এটা কি হইতে আছে এটা কি এই টাকা কোথায় চাইছে সব আনলিগে এটা আমার তো কমিউটেশন দিছে না এই কমিউটেশন না দিলে কি করে টাকা কাটছে আমি এখন 60 প্লাস আমার 60 মধ্যে তারা কমিউটেশন দেওয়ার কথা তাহলে আমি আরো 15 বছর বাঁচলে আমার এটা রিকভারি হইব না আমার যদি 63 বছরের মধ্যে দিলে এটা কি লাভ হইল
আমার সাবনি দোষ খানা এইটা আমার মনে হয় এডিসি অথরিটি এখানে অনেকটা তাদের প্রশাসনিক বা বিলি বন্টন ক্ষেত্রে আমার হয় ত্রুটি আছে কারণ বিলি ঠিকভাবে বিলি হইতেছে না কোনো ব্যালেন্স নাই কি ব্যালেন্স আছে পেনশন কিছু তো না আমরা আজকে প্রস্তাব দিছি 2024 যে পেনশন গেছে ওদেরকে কিছু দাও আবার 25-এর জন্য আবার ব্যবস্থা করো এই ব্যাপারে গ্রাজুয়ালি যদি দিতে থাকে এটা তো অনায়াসে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু সেই জিনিসটা তো একদম জিরো 23 এবং 24 পুরা পেনশন জিরো এইভাবে কি চলে এটা তো এডিসি অথরিটি তো আমার তো মনে হয় এটা খুব একটা হাইছে যখন जों मालायफोराव सिङाव कक सावो जेफोर रां दङ बेफोरखौ सेंसन अर्डार किन्तु नायनो माने दाम सेंसन अर्डार जा 1 বছর 18 মাস ধরে রাं जायगा दा माबा सोंथिनि कयेकजननि अर रिग्लाका सेंसन अर्डार रिग्लांका अफसर रां जायगा सेंसन अर्डार केन सेंसन अर्डार नखर जाफ्रक साव सेंसन अर्डार कामाने रां दङ किन्तु रां दङनि तां रिया कासा आ सेंसन अर्डार जों मालिया तो थि आजा सेंसन अर्डार मान जायगा किन्तु जेता सेंसन अर्डार माजा बरंना तांनि रां लिया का माने आम रां फाइजा गसाय दङ रां फैसा सेंसन अर्डार होनि का सेंसन अर्डार जाफ्रक तांनि दिनै 18 मास मायां का कयेकजन आपनु सुंद्रि रेखा का सेंसन अर्डार रां कारा ब्लाइ का सेंसन अर्डार रां जाय माने आरो बेटर दाबला अब वन मासि जा टप माने नंनि रां सब फाइजा से हाइ ब्ले नंग आ बरं मिथा फाइजा सिन फाइया बरं जते सेंसन अर्डार जान फाइजा केदा इबो को तांनि रां